सुंदर यूजफुल ट्रिक्स अच्छे आपंकर स्टिचिंग रे जाओ जो मैंने कैरियर रेडी करछंती ना तो से निहाती जरूरी टिप्स अच्छी आ बहुत यूजफुल टिप्स अच्छी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स केमती अच्छंती आपण माने? आई होप आपण माने बहुत भल थे, सुस्थ थे आ वीडियो को निश्चय एंजॉय करथिबे। तो फ्रेंड्स आज बहुत सुंदर यूजफुल ट्रिक्स अच्छे आपण आयरन पिलो साहाଯ୍ୟରେ आयरन करछंती फिर भी आपणकर पप रे टिके रिंकल्स रहउची, कोचा रहउची, पॉइंट भी आसुची जोटा कि क्लाइंट की जमा भी पसंद नुह। तो सेटा सेही जिनसटा सॉल्व आपण आज मु इजीली सिखाई देबी आउ एटा यूजफुल अच्छी। आपण जो मान भी कैरियर आपणकर स्टिचिंग रे अच्छी देखिए तांका पई बहुत यूजफुल हम। तो देखो मुझे भी चेष्टा करुँची सबू आयरन कर सेट कला पर भी देखो पप पाखे आपंकर रिंकल्स आसूची आउ राउंड सेप भी परफेक्टली होउनी। तो देखो मु गोटे देसी जुगाड़ लगे देछि आपन जति आपनकर जो सब वेस्टेज पैडेड अच्छी ना जो सब बाहरी थी क्लाइंट मैंने आनिकी बाहर कर पकई देथिबे तो से पैडेड को मुझे पेस्ट साहाଯ୍ୟରେ पेस्ट कर देछि। 4-5टा पैडेड एमती मिसे मासिकी आपन पेस्ट कर देबे जेमती कि टिके स्ट्रांग हो। तो से आयरन पिलो पर ताको रखिबे, रखिकी आपन ताको आयरन करंतु। देखो मु गोटे कर रखी देछि ऑलरेडी, मु गोटे पेस्ट करके रखी देछि मोर परमानेंटली। तो आपन देखै दउछि बिना पेस्ट रे भी ये भी आपन भी कर परिबे, किछि असुविधा नै, कि पेस्ट कर देले बेटर। तो देखंतु केते सुंदर भाव पकईकी ताकू मु सेई केवल एइथिरे ही हमर शेपटा राउंड हबो आउ आपनकर रिंकल्स भी गायब हो जिवो। तो एई ट्रिक रे आपन माने करंतु देखिबे आपनकर एई प्रॉब्लमटा सॉल्व हो जिवो। एटा प्राय मानकर ए प्रॉब्लमटा थाए आउ एटा क्लाइंट के जमा भी पसंद हो, आपन फिनिशिंग रे बहुत खराब से आने। तो से आपन एटा ए ट्रिकटा निहाती करंतु देखिबे आपनकर ब्लाउज रो फिनिशिंग चार चांद लागि जिवो आउ स्टिचिंग भी बहुत सुंदर भाव रे हेजिवो। आई होप आपन मान भल लागिथिबो आउ बहुत सुंदर भी हेछि आउ निश्चिंत आपन पसंद आसीबो आउ निश्चिंत आपन काम लागिबो। चलंतु आउ गोटे देखिदबा। तो चलंतु आउ गोटे बढ़िया टिप्स देखिदबा आउ एटा आपन निहाती देखिबे यूजफुल हबो। तो ध्यान देकी देखंतु प्लीज। आपन कुर्तीर देखिथिबे ना पछपट आपन जो कुर्ती फिटिंग करदेबे पिंधेला बेलको परफेक्ट फिटिंग थिबो किंतु देखिए पछपटे कुच कुच कोचा हेगी आस्तुबो, झोल हेगी आस्तुबो। कारण एटा समस्तकर प्रॉब्लमटा हुएनी, हुए कहार ना जो मानकर पिठीर पिठी पछ पिठीटा देखिए अंटा पाखटा तांकर भितर को पसिकी थिबो। जन जनक देखिए शोल्डर अंटाटा आपन उठिकी थाए आ जन जनक भितर को थाए आ जनक समान थाए। जो मानकर बेसी प्रॉब्लम हुए को मानकर जो मानकर भितर को पसिकी थाए तो तांकर केवल गोटे सॉल्व आपन गोटे जिंस फोकस करंतु तांकर ए प्रॉब्लम सॉल्व हो जिवो आ पूरा जड़रू सॉल्व हो जिवो। तो आपन कोन करबे, आपन शोल्डर अछि, शोल्डर मिडिल पॉइंट गुडे जिवे। एटा शोल्डर मिडिल पॉइंट अछि, ये शोल्डर मिडिल दीटा शोल्डर मिडिल पॉइंट आ आपन हिप हिप अछि, हिप पाखर हिप पाखरु आपन एतिक होछि तार गाइडलाइन यही पर्यंत हिप पाखरु आर मिडिल पॉइंट को पूरा एठी सीधा करी गोटे गारो दे देबे। शोल्डर मिडिल पॉइंट रु गोटे गारो दे देबे हैला ये हैला आ एपट सेम शोल्डर मिडिल पॉइंट रु गोटे गारो दे देबे। ठीक अछि, ये गोटे लंबा गारो हे गेला। हमर चेस्ट जोठी हमर चेस्ट अछि, हमर चेस्ट माने फुल चेस्ट अछि, जो देखंतु ए जे फुल चेस्ट अछि सेठी गोटे गाइडलाइन दे देले। तो एठी गोटे हमर क्रॉस पॉइंट बाहरला, एठी भी गोटे क्रॉस पॉइंट बाहरला। ठीक अछि, हमर ए हमर फुल चेस्ट रो जोठी हमर अपर बॉक्स चेस्ट अछि, जोठी हमर आर्म होल जॉइंट हेछि अंडर आर्म जो पाखरे सीधा गारो दे देले। एठी गोटे क्रॉस पॉइंट बाहरला। हमर एठी हिप अछि, हिप सीधा रे गोटे गारो दे देले। एठी भी गोटे क्रॉस पॉइंट बाहरला। तो ए क्रॉस पॉइंट एठी गोटे क्रॉस पॉइंट, ए क्रॉस पॉइंट को एक क्रॉस पॉइंट हे गेला। आर मिडिल जोटा आपन जोटा अंटाटा हबो आर मिडिल। ठीक अछि, आर मझीटा हबो अंटा। तो आर मझी हेला एठी हमर 14 इंच 15 इंच रो अंटा अछि। तो आपन कोन करबे, एठी हाफ इंच एपुडु हाफ एपुडु हाफ यार सेमति एटा मिडिल अछि, एठु हाफ एठु हाफ। ठीक अछि, एमति देकी आपन गोटे कोन करबे, एठी गोटे स्लिट रेडी करिवे, प्लीट्स रेडी करिवे। ठीक अछि, एटा प्लीट्स रेडी करिवे। ठीक अछि, एठी हमें प्लीट्स दे देबा केवल बैक साइड रे, फ्रंट साइड रे दबा दरकार नै। फ्रंट साइड रे हमर उभार अछि चेस्ट रो प्लस हमर परफेक्ट बॉडी शेप अछि, किंतु पछपटटा हमर खालो अछि। तो सेति पे एठी कोन करबे, आपण एमती एठी चौड़े के एमती गोटे एठी प्लीट्स स्टिच कर। चलो देखै देबे स्टिचटा केमती हो। तो हमर जो एठी हेछि ए जो एटा देछन हम एमती धरिबा, एठू एठू स्टिच करबा।
ଏପଟେ ଧରିବେ, ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର ଠିକ୍ ଅଛି। ଏପଟା ହେଇଗଲା, ଏପଟା ସେମିତି ଧରିବେ, ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ସାଇଜରେ ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଅଧା ଇଞ୍ଚ ଆମର ଏଠି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମର ଦେଖିବେ ପଛପଟର ଫିଟିଂଟା ଏକଦମ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହବ, ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି, ସବୁଠୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କ ବଡି ସେପ୍ଟା ବି ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଲଟେଇ ଦେଲା ପରେ ବି ଆମର ସେପ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ଏମିତି ଫିଟିଂ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଦେଖିଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି କାମରେ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆମର ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିଭ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିଭ୍ସ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଆମର ସାଇଡ୍ ସ୍ଲିଟ୍ ବି ଅଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଏମିତି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆଗେ ବଡି ଜଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତାପରେ ସ୍ଲିଭ୍ସ ଜଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଲିଭ୍ସ ସହିତ ବଡି ଜଏଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ମୁଁ କରୁଛି, ତ ସ୍ଲିଭ୍ ସହିତ ବଡି ଜଏଣ୍ଟ କଲେ କ'ଣ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଟିଂ କରିବାରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ହେବନି। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜେ ବି ଆକୁ ଫିଟିଂ କି ଲୁଜିଂ କରିପାରିବେ। ତ ସେଇ ସକାଶେ এইটা বেশি কালি ক্লায়েন্ট প্রিফর করছেন। তো এই সিচুଏସନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୁରା ଏମିତି ଲମ୍ବାରେ ଷ୍ଟିଚ୍ଟା ହେଇଯାଏ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିବେ ଦେଖିବେ ଏଇଠି କୋଚା ହେଇକି ଆସିବ, ମାନେ ଯେ ଖିଚି ହେଲା ଭଳିଆ, ଟାଣି ହେଲା ଭଳିଆ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଜମା ସମାନ ରହିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟଟା ଜମା ସମାନ ରହିବନି। ମୁଁ ସିଧା କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବେଶୀ ଖାଲି ଫୁଲ୍ ହାତରେ ଏଇଟା ହୁଏ, ଆଉ ସର୍ଟ ହାତରେ ଏମିତି ହେବନି, ଫୁଲ୍ ହାତରେ ହୁଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଠି କେମିତି କୋଚା ହେଇକି ଉଠିକି ରହୁଛି। ଆଇରନ୍ କଲା ପରେ ବି ଦେଖିବେ ଏମିତି 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 ଖାଡ଼ା ହେଇକି ଆସିକି ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ସବୁବେଳେ ଟାଣି ହେଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ରହୁଥିବ। ତ ସେଇ ସିଚୁଏସନରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, କେଉଁମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ନା କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଭାବନ୍ତିନି, ଜଣେ ଜଣେ ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯଦି କଟ୍ କରିଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି, ଗୋଟେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ୱେ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ୱେ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଏଇଠି ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ ଗୋଟେ କଟ୍ ଲଗାଇଦେବେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯଦି କଟ୍ ଲଗାଇଦେବା, ଆଉ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ହେବନି। ଦୁଇପଟାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଟ୍ ଲଗାଇଦେବେ, ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର ଏତିକିର, ଏଠି ଆମର ଷ୍ଟିଚ୍ ରହିଲା, ଏଇଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କଟ୍, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଏତିକି ଗୋଟେ କଟ୍ ଲଗାଇଦେବେ, ତ ଆଉ କିଛି ହେବନି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ନା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଲୁଜିଂ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବେ, ଏଠି କଟ୍ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତ ତାକୁ ନ କରିକି ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବଢ଼ିଆ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି କ'ଣ କରିବେ, ଆମର ଏଇଠି ହାତ ସହିତ ଆମର ଅଣ୍ଡର ଆର୍ମ ସହିତ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ତ ଆମର ଷ୍ଟିଚିଂ ରହିଲା ନା, ଆମର 1 2 3ଟା ଷ୍ଟିଚିଂ ରହିଲା। ତ ଆମର ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନା। ଆମେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠୁ କପଡ଼ା ଖୋଲିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଚ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଷ୍ଟିଚ୍ଟାକୁ ଖୋଲିଦେବା। ଟାଣିକି ଖୋଲିଦେବେ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଚ୍ କାଟିଦେଲେ ସେ ଆପଣ ଟାଣିଦେଲେ ଖୋଲିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଷ୍ଟିଚ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଖୋଲିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖୋଲିଦେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶାନୀ ହେବନି। ଏ ଷ୍ଟିଚ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ କାଢ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖୋଲିଦେଲି, ଏପଟଟା ସେମିତି ଖୋଲିଦେବେ। ସୂତାଟା କାଟିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟିଚ୍ଟା ଖୋଲିଯିବ। ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟିଚ୍ଟା ନା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ଖୋଲିଦେବେ, ବେଶୀ ଖୋଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ଖୋଲିଦେଲି, ଏଠି ତ ଆମର ଷ୍ଟିଚ୍ ରହିଲା ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଷ୍ଟିଚ୍ ରହିଲା, ଏଇ ଷ୍ଟିଚ୍ଟା ଖୋଲିଦେଲି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଏମିତି ରହିଲା, କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। କାରଣ ଏଠି 3ଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ରହିଲା, କେବେ ବି ଆପଣ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ମ ପାଖରେ ଖୋଲିବନି। ତ ଏଠି ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ବି କରିକି ନେବା। ତ ଏଠି ବି ଆମେ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ କରିଦେବା, ଏଠୁ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ କରିଦେବା, ଆକୁ ଅଲଗା ଇଣ୍ଟରଲକ୍ କରିଦେବା। ଦୁଇଟାଙ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଇଣ୍ଟରଲକ୍ କରିବା। ଏପଟ ସେମିତି ଖୋଲିଦେବେ, ଦୁଇପଟାଙ୍କ ଖୋଲିଦେବେ। ଆଉ କେବେ ବି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଶାଲ୍ଟା ଆଉ ରହିବନି, ଆଉ କେବେ ବି ଆସିବ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟା ହେଉଥିଲା ସେଟା ଆଉ ହେବନି। ତ ଏଇଟା ଏମିତି କଲେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର କପଡ଼ା ବି ପଛରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟିକେ ଲୁଜିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ କପଡ଼ାର ନଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ। ଏମିତି କ'ଣ, କପଡ଼ାଟା ଆମେ କାଟିଦେବା,
ସଲ୍ଭଟା ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କପଡ଼ାଟା ସେଭିଂ ହେବନି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼େ ତ ଆପଣ ଖୋଲିପାରିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଆପଣ ଏଇଠୁ ଟିକେ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଖୋଲିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଆପଣ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଲିଦେବା, ଆମେ ଆକୁ ଅଲଗା ଇଣ୍ଟରଲକ୍ କରିବା, ଆକୁ ଅଲଗା ଇଣ୍ଟରଲକ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବେ ଆମେ ଯଦି ନଉଟାଇ ଦେବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫ୍ରିଲି ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ କେତେ ଫ୍ରିଲି ମୁଭ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏଇ ଜାଗାଟା ଫିଟିଂ ଧରିବନି, ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ଫିଟିଂ ଧରିବ। ଆପଣ ଆରାମସେ ଆଇରନ୍ କରିକି ସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।